میں چوری چھپے امانت جان صاحب کو دیکھتا تھا کہ یہ کہاں جاتے ہیں ابھی. تو لیکن سہیل صاحب کے ساتھ میری دوستی اس سے پرانی ہے. میرے خیالوں پہ چھائی ہے چاروں طرف مہنگائی سی, بچے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں صورت یہ گھبرائی سی. کیا کیا آپ کے رنگ ہیں؟ ون مین شو بھی آپ. اللہ کے سب رنگ ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں اسٹیج, فلم, ریڈیو, ٹی وی کے مشہور آرٹسٹ شکیل چند, سر بسم اللہ, جو بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ فنکار ہیں. تشریف لائے اور اس پروگرام کا حصہ بنے, یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور ان کے ساتھ سعید رانا لڑکپن میں ہی آ گئے تھے فلم انڈسٹری میں, اور انہوں نے بہت ساری فلمیں لکھیں, بہت ساری فلمیں ڈائریکٹ کیں. کوسوو فلم فیسٹیول میں ان کی فلم ہیرو, جس میں ریمبو نے فرسٹ ٹائم کام کیا, اس کو ایوارڈ بھی ملا, اور اس میں الویلا صاحب کا بھی بڑا اچھا رول تھا. تو آج انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جوائن کیا صوفی ٹاک میں. جو پہلا سیگمنٹ آپ نے دیکھا اس میں انہوں نے موہنجو ڈارو کا کریکٹر کیا, تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ اسپیشل ریکویسٹ پہ انہوں نے. سر آپ کی محبت ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں بلایا, آپ ہمارے موسٹ سینئر ہیں, لیجنڈ ہیں, ہم آپ کے بچے ہیں, اور اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت دے, تندرستی دے. بلکہ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ ڈاکٹر صاحب پوری یونیورسٹی ہیں. اور رانا صاحب سے بھی میری پہلی ملاقات ہے ناظرین, اور میں بڑا خوش ہوا ہوں اتنے بڑے لوگوں سے ملاقات ہونا, اور جنہوں نے بہت کام کیا ہو اس پاکستان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا اعزاز ہے. تھینک یو. تو یہ امید ہے کہ شو میں جو ہے وہ آپ کو ہم کوئی اچھا کام کو محظوظ دیں. لیکن مین جو شو ہے یہ کوئی کامیڈی ایسا شو نہیں ہے ہمارا. جی, اس میں ہم کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, کوئی حکمرانوں کو, کوئی ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو, ہماری تاریخ ہے, ہمارے جو مقامات ہیں, جیسے آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا موہنجو ڈارو کو, پھر اس سے ریلیٹ کرنا, اس طرح کی چیزیں ہم تھوڑا سا کام ہٹ کے کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال آپ کی جو رائے ہے اس میں ہمیں معاون ہو سکتی ہے, آپ ہمیں اپنی رائے کے بارے میں بتائیں. شکیل چند صاحب, آپ سے ایک کویشچن ہے. جو فیلڈ ہے اداکاری, گلوکاری, پتہ نہیں کیا کیا آپ کے رنگ ہیں, ون مین شو بھی آپ. اللہ کے سب رنگ ہیں. یہ کیسے شروع ہوا سارا سفر؟ سر یہ ایسے سفر ہوا شروع کہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا گانے کا بھی, ایکٹنگ کا بھی, ڈانس کا بھی. میں چوری چھپے امانت جان صاحب کو دیکھتا تھا کہ یہ کہاں جاتے ہیں ابھی, پینٹ بوشٹ پا کے ہاتھ میں انہوں نے اسکرپٹ رکھا ہے, یہ کہاں جاتے تھے. ناظرین آپ کو بتاتے چلوں کہ امانت چند ان کے میرے چاچو ہیں ناظرین, چاچا ہیں, اور میں ان کو دیکھتا تھا کہ یہ کہاں جاتے ہیں ابھی. اور پھر میں نے ان کا پیچھا کیا. یہ سن 88 میں وہ گئے ہیں, اور سن 90 میں شروع ہوا ہوں. 2 سال بعد میں نے ان کے یہ کام شروع کیا ہے. آپ کو پتا کہ 88 میں انہوں نے میرے ساتھ جی میں نے پروڈیوس کیا تھا ڈرامہ, جی جی, آج آنکھاں وارث چاند. ہاں جی بالکل. اس میں انہوں نے غالباً ان کا پہلا دوسرا. جی میں نے وہ ڈرامہ دیکھا تھا بیٹھ کر, اور یہ ہوا تھا اوپن ایئر تھیٹر باغ جناب. جی وہ میں نے ڈرامہ وہاں بیٹھ کے دیکھا تھا. ہمیں کھلی جگہ کی ضرورت تھی, بڑی جگہ تھی, باغ کا سیٹ تھا. اور تو ان کو دیکھ کے میں نے کہا یار یہ کہاں جاتے ہیں. عرفان کھوسر صاحب نے وہ غالباً ڈائریکٹ کیا. میں نے کیا, میرا خیال انہوں نے کام کیا جب میں نے اس کو ڈائریکٹ کیا. جی سر. اور اس میں وہ کیونکہ بہت دفعہ ہوا وہ ڈرامہ, بہت دفعہ ہوا, تو اس میں ان کا کتاب. پھر انہوں نے 91 میں جی میرے ساتھ کم از کم کوئی 6 مہینے میرے ساتھ کام کیا. جی کیا, کلچرل کمپلیکس میں, مجھے پتا ہے جی, وہاں پہ ایک نمبر ہماری ٹیم بنی ہوئی تھی. محمود اسلم تھے اس میں, گوشی خان, مجھے سارا وقت صبا پرویز, جی سر, سبھی کچھ ڈرامے ہمارے ساتھ. جی سر. اس وقت میں پاکستان میں تھا تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا. تو بڑے اچھے, وہ بہت ینگ تھے, تو وہ آپ کے چچا ہیں وہ. جی وہ ان کو دیکھ کے میں نے یہ کام شروع کیا. تو اس وقت آپ تو چھوٹے ہوں گے بہت. جی میں اتنا چھوٹا نہیں تھا, جیسا اب ہوں 90 میں بھی ایسا ہی تھا. اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا ترس ہے, تو میں اتنا چھوٹا نہیں تھا, لیکن تھوڑا سا بندہ ہوتا ہی ہے. نہیں چچا آپ سے بڑے تو ہوں گے. وہ مجھ سے 10-12 سال بڑے. اچھا, ان کا بھی عمر کا اندازہ لگانا بڑا مشکل. جی ہاں جی, مجھ سے 10-12 سال بڑے, اور میں ان کو دیکھ کے اس فیلڈ میں آیا ہوں. اور پھر میں نے آپ جیسے لوگوں کو دیکھا اور کام کرتے دیکھا, پھر میں نے بھی یہ شروع کیا. انہوں نے کام بڑے کیے ہیں. جی میں نے بڑا, نہیں میں ان سے جو مجھے بہت میں امپریس ہوا, تھیٹر میں نے ان کا اتنا نہیں دیکھا. جی جی سر, لیکن جو ان کی سر کی اور لے کی اور ان کی جو میوزک سینس ہے نا, وہ مجھے اس سے بہت میں. یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے مجھ پر, اور میرے پاپا کا, اور ہماری فیملی, ہم بینڈ والے ہیں, پوری دنیا میں مشہور ہے ہمارا بینڈ, اور سلیٹی والے کے نام سے ہم مشہور ہیں. امرتسر میں لوگ جانتے ہیں, دادا ابو بھی ادھر ہوتے تھے. اچھا امرتسر سے. جی امرتسر, پنڈ سوئیاں ہمارا گاؤں ہے, تو نواز شریف صاحب بھی ادھر کے ہی ہیں. جی جی, میرے ہمارے بھی جو بزرگ ہیں وہ. تو ہم نے بس یہ کام ہمارا
ओढ़ना बछोड़ना यही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर हमें मिल गए मुनव्वर ज़रीफ साहब मिल गए, अमिताभ बच्चन साहब मिल गए, वहीद मुराद साहब मिल गए, फिर हमें मोइन अख्तर साहब मिल गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये आपके पसंदीदा मस्ताना साहब, अमान साहब, बब्बू बरार, इरफान खुसर साहब, अशरफ राय साहब, इरफान खुसर, सुहेल, और सबसे लेजेंड और इस वक्त के हॉट केक सुहेल अहमद साहब, सुहेल अहमद साहब, जिनका ड्रामा देखने को जी चाहता है कि आप अपनी माओ बहनों के साथ बैठ के ड्रामा देख सकते हैं, वरना और किसी का ड्रामा आप माँ बहन के साथ देख, या आपकी फैमिली का ड्रामा जो हमने देखा, जिसको नोट किया, तो या आपका ड्रामा या उनका ड्रामा बैठ के देख सकते हैं। नहीं, बड़ा अच्छा एक दौर था कोई 2000-2001 में। जी सर, हम लोग आमने सामने कर रहे थे, लेकिन हमारी दोस्ती अपनी जगह थी। सुहेल साहब बड़ा प्यार करते हैं मुझे। जब आपने सलमा आगा जी को मुतारफ करवाया, जी जी, उस वक्त भी मैं वही था डॉक्टर साहब। अच्छा। जी जी जी, मैं आपका बहुत पुराना वाकिफ हूँ, जब आपको लोग टोनी साहब भी कहते थे। जी जी, तो मैं उस वक्त से आपको जानता। तो सुहेल अहमद बहुत सुलझे हुए ड्रामे उन्होंने किए, और उस वक्त में जबकि वल्गैरिटी बड़ी आम थी स्टेज पे, लेकिन तमासील में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया और फैमिली ड्रामे किए। जी जी, और फिर हस्बे हाल जो है, इतना लॉन्ग लाइफ। सब गालिबन आप वो तमासील में अफजाल अहमद ने करते थे, ये क्राउन में महफिल में अलहमरा से स्टार्ट किया, लेकिन बाद में तमासील में उन्होंने बड़ा लॉन्ग टाइम काम, बहुत लॉन्ग टाइम। अच्छा, ये अच्छा वो 90s में जब आप पाकिस्तान से बाहर थे। अच्छा, वो हो सकता है, क्योंकि मेरा सुहेल साहब से जो राब्ता हुआ ना, हाँ। उनके जो बेस्ट फ्रेंड है डॉक्टर तैयब, जी जी, वो गुजरांवाला में स्कूल फेलो भी थे, जिनके भाई ताहिर सरवर मीर, जी जी, आप छाए में, जो जिनका मुज़ाकरात भी इन्होंने शुरू किया। मेरे साथ वो थे डार्लिंग शो, जब मैं लिखता था जी जी जी, एक्सप्रेस के लिए, खालिद बाजदार साहब का, वो मैं लिखता था, तो वो हमारे स्क्रिप्ट एडिटर थे, वहाँ से हमारी दोस्ती हुई। लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं तैयब, वो मेरे क्लास फेलो मेडिकल कॉलेज के, वो डॉक्टर हैं, और वो सुहेल साहब के स्कूल फेलो हैं, और दोस्ती है उनकी बहुत ज़्यादा। तो वो उनके तवस्सुत से आए मेरे पास, मैं अलहमरा में 86 की बात है, दिसंबर, तो आई वॉज वेरी यंग, मेडिकल कॉलेज में था मैं। तो उन्होंने कहा जी, तैयब ने मुझे कहा कि सूफी के पास जाओ, उधर काम करो जाओ। तो वो कर रहे थे, पहले भी गुजरांवाला में कर रहे थे, शायद ओपन एयर में भी कर रहे हो। और फिर उन्होंने नाम लिया फखरी अहमद साहब का, उनके उस्ताद है। फखरी अहमद जो थे मेरे वालिद से, निसार अहमद जो थिएटर लिखते थे, उनके दोस्त थे बिल्कुल। तो वो फिर 2-3 रेफरेंस जब ऐसे इकट्ठे हो गए, तो मैंने कहा जी आ जाए आप। तो वो ड्रामा हमारा चल रहा था नोकी लाडली, तो वो उसमें आरफा सिद्दीकी थी, ये अलमरा 2 की बात, 2 में है, उसमें वो थे अलबेला, उनके फादर बने हुए। अच्छा, मैं कर रहा था उसको प्रोड्यूस, और उसमें एक कैरेक्टर था गयूर अख्तर कर रहे थे, पहलवान का। जी जी, तो मैंने उनसे कहा गयूर भाई कि आप, वो ज़रा थोड़े से यंग कैरेक्टर था, लेकिन वो उन्होंने पहले किया हुआ था, 79 में 70 काफ़ी दफ़ा उन्होंने किया। तो मैंने कहा आप ना ऐसा करें कि आप, एक और रोल है, वो भी अहम था, वो आप कर लें, और ये इनको दे दें सुहेल को, क्योंकि ऊंचा इनका कद भी है, और लीड रोल पहलवान लगते थे। तो मैंने कहा यार, गयूर साहब बुरा मान रहे, वो ड्रामे छोड़ा, हालांकि उनको मैं बड़ा किरदार दे रहा था, उससे बड़ा, वो एक एंट्री का किरदार था। उस वक्त गयूर अख्तर साहब जो थे ना, वो हिट थे। अच्छा, वो पहलवान उस वक्त उनका वो मशहूर था, ओह ठीक है। और दूसरा मेरे वालिद के शागिर्द थे, जब वो इस्लामिया कॉलेज में पढ़ते थे, बाद में मेरे वालिद फिर FC कॉलेज में आ गए, उधर महमूद असलम, जवाद वसीम, ये सारे मेरे दोस्त। अच्छा, ये बात हो रही थी उनकी सुहेल साहब की, तो मैं इनको ले आया अंदर, तो वो उनको याद रहा तब तक कि जब मैं 2000 में आया, और मैंने इधर अलहमरा लिया लीज के ऊपर, तो हम लोग ड्रामा कर रहे थे, तो सुहेल साहब मेरे पास आए, कोई ये भी फैमिली थिएटर करते थे। जी हाँ, हम भी फैमिली थे, सही शायद आपने देखा हो। माशाल्लाह, ये बड़ा। अच्छा, तो इन्होंने, एक होता है ना कि वो समझे कि कोई मुसाबकत है या कोई दुश्मनी, मतलब वो नहीं है। उन्होंने मुझसे एक ड्रामा लिया मेरे वालिद साहब का लिखा हुआ, देजा सखिया, और उन्होंने वो तकरीबन 1 साल उधर उस वक्त महफिल या क्राउन में करते थे। तो यानी वो बड़ी बात होती है कि हम लोग एक मुकाबले पे हमारे ड्रामे चल रहे थे, लेकिन हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत थी, क्योंकि वो भी फैमिलीज के लिए करते थे, मैं भी फैमिलीज के लिए कर रहा था, और बड़ा हम एक दूसरे का ड्रामा देख, बल्कि मैं उनका ड्रामा देखने गया, दे जा सकिया, मेरे वालिद का लिखा हुआ था, लेकिन मुझे किसी वजह से इंटरवल में उठना पड़ गया वहाँ से, और वो उन्होंने बड़ा याद रखा। उन्होंने कहा देखें डॉक्टर साहब, और हाउसफुल था वो, कितने महीने चला हाउसफुल, एक टिकट नहीं टूटी उधर, बड़ी बात। तो वो उन्होंने कहा जी हमने पता नहीं कैसे सीटें आपके लिए रखी थी, और आगे 3री 4थी रो में, और बीच में से आप उठ के चले गए, कोई इमरजेंसी होगी, तो मेरे बच्चे थे छोटे एक वैसे में, तो वो कोई
हो गया कोई एक्सीडेंट या क्या, मुझे फ़ोन आया, मैं चला गया। तो वो उन्होंने महसूस किया, ऐसा होता था कि उस ज़माने में प्रोटोकॉल था कि भी ड्रामा चलते में नहीं जाते थे, नहीं जा सकते और ना उठते थे, ठीक है ना जी। तो वो लेकिन उससे पहले भी 87 में मैंने उन्होंने काम किया इकट्ठे, उल्टी सीधी एक प्ले था, उसमें हम दोनों इकट्ठे थे, और वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, उनके साथ काम करके बड़ा मजा आता है। फिर उन्होंने थिएटर पे वाकई बहुत मेहनत की, जी जी, फैमिलीज के लिए लाने, मैंने भी की, लेकिन मेरा ज़ाहिर है डॉक्टरी, फिर मैं बाहर चला गया और हम वो कंटिन्यू नहीं कर सके। हस्बे हाल उनका जो प्रोग्राम कितने सालों से चल रहा है, बहुत अच्छा, और आप भी उसमें आते हैं, वो दुनिया का सबसे वाहिद प्रोग्राम कि उसको लोग बड़ी जंट्री उनको पसंद करती है, और वो कुछ लोगों के लिए है हस्बे हाल। जैसे दूसरे प्रोग्राम है ना, उसमें जो बातें होती हैं वो उसमें नहीं होती, और उसमें पब्लिक भी नहीं होती। सही, दूसरे हर प्रोग्राम में पब्लिक है, और उसमें वो फिक्रा भी बोल देते हैं, साला भी बोल देते हैं, पैंडू भी बोल देते हैं, बगैरत भी कह देते हैं। ये हस्बे हाल में ये चीजें नहीं हो नहीं सकती। जब देखें, जब सोहेल अहमद का नाम आता है ना, तो ये बातें नहीं हो सकती, ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि सोहेल अहमद जहाँ पे होगा। और आपको पता है, वो बड़ी एक अदबी फैमिली से उनका ताल्लुक है, फकीर दरवेश जो थे, पंजाबी के अजीम शायर हुए हैं, और डॉक्टर PhD थे वो इनके नाना थे, और ये अदबी ज़ौक़ भी बढ़ता। अभी देखें जितने लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं उनमें सोहेल साहब को बुलाया जाता है। अच्छा, सोहेल पे आपसे मैं अलहदा एक प्रोग्राम करूँगा सोहेल अहमद के बारे में, लेकिन उनके अलावा आपको थिएटर में कौन? जी, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, ये वो लोग हैं जो अभी भी मैं हमारे नहीं कहता, हमारे लोग तो पता नहीं भूल गए, मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। शौकी खान साहब, आबद खान साहब, इनकी यादें हैं मेरे दिल में, मेरे अंदर वजूद में। जब भी थिएटर पे मैं बनना चाहता हूँ ना कि मैं आबद खान साहब बन जाऊँ, तो मैं आबद खान साहब बन जाता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं बब्बू बराल साहब बन जाऊँ, तो मैं बब्बू बराल साहब को बेचता हूँ। जब मैं कहता हूँ शौकी खान साहब मेरे अंदर आ जाए, तो वो आ जाते हैं, मस्ताना साहब आ जाते हैं, अपना अमान साहब आ जाते हैं। क्या लोग हुए ये वो लोग हुए जो जैसे इनकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, इनकी कोई बात ही नहीं कर सकता, हवा भी इनकी नौकर है, ये ऐसे फनकार। क्या बात। मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं सूरत ये घबराई सी। मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं सूरत ये घबराई सी। मरता है मजदूर यहाँ तो पहोवे या पावे छा, डॉलर ने थल्ले हुण नहीं जे आना, पेट्रोल ने थल्ले हुण नहीं जे आना। 1 2 3 4 5 सर्दी दे विच गैस नहीं आउंदी, गर्मियां दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहंदी बिजली दी आनी जानी। सर्दी दे विच गैस नहीं आउंदी, गर्मियां दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहंदी बिजली दी आनी जानी। हाय बिल गरीब ने भरना ही भरना, नहीं करनी चूचा। 1 2 मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी। ब्रावो, वेरी गुड, वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नाजरीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।